جانی من ای یارت من ای جانت قربانت من ای دوستت جانی من یارم شبی بکوی تو چشمی پراب کردم و رفتم به هر یکی رسیدم خراب کردم و رفتم شبی بکوی تو چشمی پراب کردم و رفتم به هر دلی که رسیدم خراب کردم و رفتم آه یارم غم خورم فریادم یارم نازنینم سوزی شوله‌ی شوقت شرار زد نفسم به هر جگر که دمیدم کباب کردم و رفتم یار یارم غم خورم فریادم جانم زی سوزی شوله‌ی شوقت شرار زد نفسم به هر جگر که دمیدم کباب کردم و رفتم یارم ثباتی عیشی جهان را همین قدر دیدم بسایه غمی آهو چو خواب کردم و رفتم جانم
همین قدر دیدم یاره جانم بسایه غمی آروم چو خواب کردم و رفتم نبود مسکنی آسایش این جهانی فنا برنگی بررسیدم چو خواب کردم و رفتم چی تابم شکوفته تا شیدا به بلبلانی چمن فتحی باب کردم رفتم یارم شماتون بخیر تماشاگران عزیز، این برنامه خاطره هاست منظور شما و این برنامه قرار گرفتیم که اطراف شش مقام بگوییم ترانه هایی که در پرده های گوناگونی همین ژانر سرایده می شوند همین جا بازخوانی بکنیم و امروز در مهمانی ما قرار دارند از کنسرواتوریای ملی تاجیکستان از جمله استاد همین دانشگاه عالی موسیقی یعنی خورشید ابراهیموف با همراهی شاگردانشان آمدند. خوش آمدید به برنامه‌مون. صفا آوردید. تشکر. امروز خواستیم در این برنامه خاطره ها یکی از پارچه های شش مقام این هم باشد سلسله های عراق را منظوری تماشابین گردانیم. و ما میدونیم که در همین ژانر در شش مقام پرده های گوناگون است، مقام های گوناگون است و یکی از همین پارچه هایش یکی از مقامش مقام عراق است. بیاید درباره همین پارچه حرف بزنیم. خودی مقام عراق در شش مقام از همه مقام آخران است، یعنی که مقام ششم است. این عراق بخارا که امروز ما با این طرز اجرا کرده از جانب استادان با چند وریانت با چند نمود اجرا کرده شده است. با نام عراق بخارا بسیار معروف و مشهور هم هست. انسامبل دولتی شش مقام
дар гузашта устодони бузург дар якҷоягӣ дар танҳоӣ иҷро карданд бо матни хоҷа ҳофиз. ин наве ки мо имрӯз аз ҷониби донишҷӯи консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа Сатторов Мусоев Мусохоҷа иҷро гардид, боз ҳам як варианти дигар ҳаст. инро низ устодони гузашта бисёр хубу гуворо иҷро карданд, бо матни шайдо аст. фарқият дар он аст ки ҳар як ҳофиз, ҳар як ҳунарманд дар доираи ана ҳамин пардаи Ироқ чӣ қадар имконияти овозокӣ дорад дар ин мақомҳо, на танҳо дар мақоми Ироқ, дар дигар порчаҳои шашмақом низ тавассути анаму садои гирои худ, тавассути диапазони худ сурудҳоро ба ҳар тарз иҷро мекунад. дар гузашта чунин буд, масалан устодон аз якдигар илҳом мегирифтанд. масалан имрӯз ман Ироқи Бухороро бо ғазали хоҷа ҳофиз мехонам, фардо як ҳофизи дигар. чунин мусобиқаҳо масалан вуҷуд дошт. дар як намедонам як гӯшаи ҷамъ меомаданд баъди кор, масалан чун дар гузашта дар асрҳои пеш толорҳои бонуфус набуд. шабнишиниҳо зиёд. бале шабнишиниҳо буд. масалан ҳангоми аз саҳро бозгашт, ҳангоми намедонам аз кадом як кори муҳими бозгашт, ҳама мардуми оддию ҳама ҷамъ мешуданд дар гирди як гӯшаи як саҳрои ҷамъ мешуданд ва устодон бо ҳамроҳии якдигар ҳунарнамоӣ мекарданд. унҷо як гӯё мусобиқае буд, чун масалан аз гузаштаҳо аз китобҳои устод Садриддин Айнӣ аз ёддоштҳо агар хонда бошед, онҷо бисёр фаҳмо қайд карданд. бале ана ҳамонҷо устодони маъруф худро муаррифӣ мекарданд тавассути ана ҳамин дурдонаҳои шашмақом, тавассути ана ҳамин сурудҳо байни мардум баромад мекарданд, тавассути ин сурудҳо худро муаррифӣ мекарданд, яъне ки рушду нумӯ мекарданд. ва ин мақоми Ироқ низ яке аз мақомҳое ҳаст ки дар ҳақиқат пардаи бисёр, чӣ гӯям, инро ширин гуфта наметавонам, ба дард гуфта наметавонам, лекин ҳар як ҳунарманд ҳамон ҳоле ки дорад, масалан аз сӯзу аз дилу аз ишқу аз муҳаббату бояд ин сурудро иҷро кунад ва ҳам дар мушкилоташ низ, чун дар мушкилот фақат навозиш аст. ва пардаи мақоми Ироқ ҳамчунин парда ҳаст ки ҳангоми агар эҳсос карда бошед, иҷро кардан, замзама кардан инсонро ба як гӯшаи хомӯшӣ, оромӣ парвоз мекунонад. гӯё ки ҳам ғамгин мешавед, ҳам хурсанд мешавед ва аз зери ҳамун нопадиду нопадидҳо як падидае аён мешавад баҳратон. ин мақоми Ироқ аст. ва чун сарахбори Ироқ агар гирем, сарахбори Ироқ низ вуҷуд дорад. силсилаи мақоми Ироқ аз масалан чанд порчаҳои калон иборат аст. сарахбори Ироқ, баъдан тарона, баъдан талқини муҳайяр, баъдан наср мебиёяд, баъд уфар, супориш. баъд дар бахши дуюм, дар бахши масалан силсилаи савту амалҳо, ин мақоми Ироқи Бухоро ҷойгир шудааст. Ироқи Бухоро чӣ хеле ки дар боло гуфтам, бо ду тарз аз ҷониби устодон иҷро карда шудааст. Барно Исоқова Шодравон бисёр хубу зебо иҷро карданд. Мастона Эргаш ва Шодравон бой Муҳаммад Ниёзов ансамбли давлатии Шашмақом тавассути якдигар хонии ансамблсароӣ иҷро карданд ва аз ҷониби дигар устодон низ Борис Наматиев, Изро Малаков, Абрам Толмасов бисёр хубу гуворо иҷро карда шудааст. боз ҳаст Ироқи Тошканд. ҳама парда як аст, ҳамон пардаи Ироқ аст, лекин матнҳо гуногун ҳастанд. дар баъзе мавридҳо ана ҳамун овоҳое мегӯем, масалан кашишҳо ё ин ки ҳангомаҳое гӯё кӯтоҳ карда мешавад. ҳаст Ироқи Бухоро чӣ хеле ки устодон дар гузашта хонданд, масалан Барно Исоқова бо матни хоҷа ҳофиз бисёр як асари калонҳаҷм ҳаст. Ироқе ки имрӯз мо манзури тамошобин гардондем, ин бисёр варианти мухтасар карда шудааст, яъне ки ҳамун намудҳо, ҳамун авҷҳо истифода карда шуданд, вале бо таври истисно баъзе масалан ҷойҳо кӯтоҳ карда шудааст. кашишҳо низ камтар. бале мисли оне ки масалан агар мақоми хуҷандро аз исфара ҷудо бикунем, дар мақоми исфара матн фаҳмотар аст, кашишҳо камтар аст. ҳамин медонед, ин сабку услуб аст. мақом ҳамон як мақом аст, лекин ҳар як маҳал ба тавассути анамун сабку услуби хосии худ иҷро мекунад. ин мақом низ чунин аст. хуб, дар идома боз чиро мехоҳед бишунед? чун омодагии мо дар ин барнома Ироқи Бухоро аст ва аз ҷониби Мусоев Мусохоҷа бисёр хуб иҷро ҳам карда шуд ва ногуфта намонад ки Мусоев Мусохоҷа айни ҳол хатмкунанда ҳастанд ва муддати 4 сол дар Консерваторияи Миллии Тоҷикистон бисёр асарҳои
گوناگون رو از داخل ششمقام هم به طور جداگانه هم به طور سلسله غیر از این از ثبت و ایجادهای استادان گذشته و امروزه یک چند سرودها رو از خود کردند و امروزها در برابر دانشجویی در انسامبل دولتی ششمقام به نام فضلدین شهابوف کار و فعالیت کرده ایستادند و امید میکنیم آرزو داریم که در آینده صف چنین دانشجویان زیاد شود و تمام انسامبل ها و کالج های موسیقی خودی کنسرواتوری ملی تاجیکستان، دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت، فاکولته صنعتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفوروف با همین خیل جوانان مثلا صفشان پر کرده شود، یعنی که در آینده با همین هنر را سایقل داده با پیشه آموزگاری نیز سر و کار گیرند. البته این افتخاری ما است. دویم سرود ما ساقینامه عراقی بخارا است. این هم از همان سلسله عراقی بخارا، یعنی که ادامهش دوامش است. بعداً باز افرش منظوری تماشابینان میگردانیم و این سرود را نیز استادان ما بسیار خوب و گوارا اجرا کردند، هم در دست جمعی همراه انسامبل و هم در یک خانه. باز هم اگر تکرار شود میگویم برنای صحبت در حقیقت بسیار در درجه عالی این سرود را اجرا کردند. ما از آوان کودکی با ثبت و ایجادیات همین استادان به وای رسیدیم. نام این استادان رو گرفتن برای من شرط و ضرور است، زیرا که من با این مکتب بزرگ به وای رسیدم و از این افتخار هم میکنم که تاجیکستان عزیز ما همچنین استادان را پرورید، همچنین استادان در این جاده زحمت کشیدند، هنر خود را بین مردم پیشنهاد کردند و بیرون از تاجیکستان نیز با همون خاکساری و فروتنی خود، با همون اجراهای عالی خود همه را مفتون کرده توانستند که امروزها نه بلکه در تاجیکستان بیرون از تاجیکستان نیز از این استادان پیوسته روی زبان می آورند، یاد میکنند از اینها که بیشک این افتخاری بزرگی ما است. بله واقعا. گشتی بهار آمد زی هر شاخی گلی اکثر قدی گل زار آمد چمن زاری خیالش بهاری دیگری دارد، دل از خود رفت چندانی که گلشن در کنار آمد. چمن زاری خیالش نم بهاری دیگری دارم، دل از خود رفت چندانی که گلشن در کنار
شوقی قدر تغییری هنگامی بهار آمده شدم نقشی قدم تا پای بوسی آب سنم گشتم براهش خواب ساری ها ایمن آخیر بکام آمد مبارک باد نوروزی هر باغی طبیعت را گلی شادی شکفتومی و ایشک ببار آمد همدم یارم من از جانی شما گردم ساقینامه عراقی بخارا بود. تماشابینان عزیز، منظور شما در اجرای هنرمند و استاد کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به نام طلب خوجه ستارов خورشید ابراهیمов و تشکر زیاد. یک ترانه خیلی زیبا، بگویم که هم مهم و هم یک ترانه تاثیرناکه که با همون اوجهایش خیلی که شما گفتید به یک گوشه میبرد، و یک گوشه خاموشی، یک گوشه راحت، یک گوشه خیلی زیبا، یک گوشه که خیال‌های زیبا به سر می آید. و خوش به حالمون که همین گونه ژانر و همین گونه پرده ها بگویم و مقام های مخصوصی در همین موسیقی کلاسیکی هست. بله. که روحیه انسان را آلایش می دهد. اگر از تاریخ همین ترانه بگویم چقدر عمر دارد از نگاهش؟ تاریخ این ترانه از اون وقتی که ششمقام پیدا شده است البته، لیکن متنش من فکر میکنم بارها این متنها ایواز شدند و این متنی که حالا ما اجرا میکنیم در گذشته از جانب استادان اجرا کرده شده است و امروز ما این رو استفاده میکنیم. بسیار غزل روان هم هست، بسیار عامه فهم هست و من دائما دنبال یک چیز در جستجو هستم. ببینید گذشتگان ما مخصوصا استادان بزرگ که در حقیقت ششمقامدان و ششمقام سرا و ششمقام اجرا کن بودند، همچنین متنها را انتخاب کرده توانستند که گویا که همین آهنگ برای همین غزل ایجاد کرده شده باشد، یا اینکه برعکس همین غزل برای همین آهنگ تولید شده باشد. حالا مثلا یک فکری هم هست مثلا از جانب هنرمندان به این یا آن سرودی ششمقام دیگر متنها را وارد کردن. اینجا بسیار باید درست اندیشه کرد، زیرا که چخیل ما مثلا همین سرود رو اگر گیریم ساقینامه عراقی بخارا، ببینید چخیل زیبا و گوارا است، مادامی که بله روان است، مادامی که ما غزل به این سرود انتخاب میکنیم باید از این بالا باشد، بهتر باشد، هیچ نباشد در برابر این باید باشد. آن هنرمنده که آن سراینده که در حقیقت از دل می سراید، با انمون احساساتی بزرگ اجرا میکند، نوابسته از آنی که از استادانی گذشته میخواند، از ششمقام میخواند و شنونده را من باوری دارم به وجد آورده میتواند. اینجا هنر است، هنر است که توسط همین استعداد و توسط نوازش و سراییدن
шунавандаро мафтун кардан мумкин аст. Ин навозандаҳое ки имрӯз мебинед аксарият ҳама донишҷӯёни консерваторияи миллии Тоҷикистон ҳастанд ва дар консерватория аз фанни ансамбл ва ихтисос аз устодони худ сабақ меомӯзанд. дар баробари ин дигар фанҳоро низ аз худ мекунанд ки бевосита ба мусиқии суннатӣ тааллуқ дорад, монанди масалан арӯз ва мусиқӣ, дарси доира, дарси масалан аз ихтисосҳои худ рубоб, ғижак, қонун, уд, най, дутор, тамбур ва дигар асбобҳо ки бевосита зери ҳар як ана ҳамин асбобҳо нолаҳову дардҳову хурсандиву фараҳу шодӣ нуфуз аст. нуҳуфта аст. Унро тавассути ана ҳамин ҳунар метавон рӯи кор овард. албатта илҳом мегиред масалан аз табиат, аз шунаванда, аз тамошобин, намедонам аз ягон манзара, аз ана ҳамон худи ғазал, аз худи оҳанг, бале аз як воқеа. ҳар яки ин навозандаҳо бемори ана ҳамин ихтисоси худ ҳастанд. агар бемор намебуданд ин касбро интихоб намекарданд. бемор ба кадом маъно? ба маънои дурусташ ки масалан дар ҳақиқат шефтаву мафтуни ана ҳамин мусиқии суннатӣ ҳастанд. самимият ба ҳамин касб доранд. касби худро сидқан дӯст медоранд. албатта худ дар ин ҷода ҳоло шогирд ҳастем. устодони бузург дар синни 70 солагӣ, 80 солагӣ, 90 солагӣ мегуфтанд ки нав ман анакнун фаҳмида истодам суруди бебокча чи аст, ироқи бухоро чи аст, ё ин ки шашмақом чи аст. ҳоло мо дар паи ҷустуҷӯ қарор дорем ва пайваста кӯшиш мекунем мисли устодон дар пардаҳои гуногуни мақом суруду оҳангҳои нав эҷод кунем. албатта аз ин фахр мекунем, аз ин завқманд мешавем, ҳавасманд мешавем, вале асосан баҳои инро шунаванда медиҳад. тӯли қарнҳо бубинед ушшоқи Содирхон то ҳоло маъруф аст, ушшоқи ҳоҷи Абдулазиз, ушшоқи Самарқанд, ё ин ки ироқи Бухоро мана, ушшоқи Калон. инро кӣ кардааст? инро ана ҳамон устодон тавассути заҳмату меҳнати ҳалол, талошҳову кӯшишҳои пайвастаи худ дар ҷодаи санъат ба ин дараҷаҳо расида тавонистанд. имрӯз мо бояд дунболи ин чизҳо саргардон бошем ки то худ барои шунавандаи имрӯзи азиз як асарҳои хубро бо матну ғазалҳои шоирони ҳам классик ва ҳам шоирони муосир пешниҳод карда тавонем. баъзан ба чашм мерасад ки бисёр ғазалҳои шоирони классик низ қариб ки истифода нашудааст. ин хел ғазалҳо бисёр аст. ёдам ҳаст дар ғазалҳои ҳоҷи ҳусайни Кангуртӣ низ ҳамчунин, дар Шамсиддин Шоҳин, дар худи Ҳофиз, Саъдӣ, Бедил, Мушфиқӣ, Ҷомӣ ва дигар шоирон аз ҷумла шоирони муосир ки дар ҳамон ғазалҳо оҳанг баста нашудааст то ҳоло. он ғазалҳоро беҳтаринҳояшро интихоб карда ба мундариҷаи он сарфаҳм рафта, яъне ки мазмуни онро дар худ ҳазм карда. ҳоло дар ин ҷода мо камбудӣ дорем, яъне ки камбудии мо дар он аст ки шеърро, ғазалро масалан дуруст ҳазм карда наметавонем. ба он маъно ки якчанд калимаҳое ки масалан дар ғазалҳои шоирон истифода карда мешавад, онро тавассути луғат бояд маънидод кунем, барои худ фаҳмида гирем. он вақт суруд мешавад, он вақт ба шунаванда вай таъсир мекунад. он вақт шумо ана ҳамон ғазалро, махсусан ана ҳамон калимаро бо дигар хел эҳсосот иҷро мекунед. зеро ки шашмақом танҳо ин як ҳунар нест, як мусиқӣ нест, ин илм аст. як илми беканор аст ки гуфтед ки устодон 50 сол 60 сол дар ҳамин ҳунар ғутавар шудан, ҳамин ҳунарро омӯхтан, аз худ кардан ва баъдан дарк кардан ки ин чӣ ҳунар аст, чӣ гуна мусиқӣ аст. яъне як мусиқие ки илман асоснок шудааст. шояд аз ҳамин ҷиҳат аст ки садсолаҳо аст ки аз насл ба насл мегузарад. ва биёед бозам як таронаи дигар бозхонӣ бикунем дар ҳамин парда. бале боз ҳам идомаи ана ҳамин суруди ироқи Бухоро бо номи уфари ироқи Бухоро бо матни ҳоҷи ҳусайни Кангуртӣ агар такрор ҳам шавад боз ҳам мегӯям ва аз ин ифтихор ҳам мекунам ки устодони мо дар ҳақиқат бисёр хуб иҷро карданд ва махсусан ана ҳамин сурудро устод Ҷӯрабек Набиёв, Барно Исоқ ва дигар устодон ҳам дар дастаҷамъӣ, ҳам дар яккасароӣ хуб иҷро карданд. имрӯзҳо мо бозхонӣ мекунем ва як пайроҳаи наве шояд барои шогирдони имрӯзае ки дар ин ҷода касбу кори худро идома доданӣ ҳастанд, як пайроҳаи наве шояд боз карда тавонем. ин ҳам тавассути ана ҳамин шашмақоми безавол аст ки манзури тамошобин гардонида мешавад. марҳамат.
سبب که شوخی مستم بری ما ندیده بگذشت چی سبب که شوخی مستم بری ما ندیده بگذشت ننشست تو ناله ما دمی ناشنیده بگذشت ننشست تو ناله ما دمی ناشنیده بگذشت دل و جان و دین را بوده روخی شرمگین نموده گرهی جبین کشوده به میان رسیده بگذشت گرهی جبین کشوده به میان رسیده بگذشت چو هلال پیکری من به تواضعی دری چو هلال پیکری من به تواضعی دری به امید جب حسایی به قدی خمیده بگذشت به امید جب حسایی به قدی خمیده بگذشت بچه من به صبحگاهی شوقی زالی رام آمد زی سواد دیده ای من چقدر امیده بگذشت چی شوی در امتحانم که من باید زنده مانم یارم شده آب دیدگانم برهد چکیده بگذشت چرا ننالم زی غمی فراق حاجی رفیقم چرا ننالم هیچ نی زینی ستانم همه کس بریده بگذشت هیچ نی زینی ستانم همه کس بریده بگذشت تشکر زیاد. سلامت باشید. خیلی زیبا بود، خیلی راحت بود و تشکر از آن که امروز آمدید در برنامه اشتراک کردید، زیرا میدونیم که خیلی سرکار هستید اما وقت جدا میکنید که میوید شش مقام سرایی میکنید و ما را با همراهی تماشابینان یک کمی به سیر موسیقی سنتی تاجیک و شش مقام بردید، یادی گذشته کردیم و واقعا هم در همین ترانه ها راحت بوده. تشکر از اشتراکتان. سربلند باشید. تماشابینان عزیز، یادرس میکنیم که این برنامه خاطره ها بود و در برنامه ما اشتراک داشتن خورشید ابراهیموف با همراهی شاه گردانشان از کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارов. در انتها برایتان سعادت روزگار را تمنا میکنیم و خیر تا برنامه های بعدی. زندگی با کامتان.